Maayong adlaw sa pag-usab. Salamat kay sa inyong padayon nga pag-like, pag-follow, ug pag-share sa atong mga video. Karon atong isgutan ang sumpay sa akong isgutan gabi ang mga butang nga angay sayran kung mopalit og mga kabtangan o lote, real property. Gabi nag-isguta nga kinahanglan kung mopalit ta og yuta, kinahanglan magmaabtik ta, manuki-tuki ta kung say status sa yuta nga atong paliton. Gabi nag-isguta nga kung titulado ang yuta, kinahanglan nga magkuha ta og certified true copy sa titulo aron malantaw na to sa ROD or ang records dito sa registry of deeds kung wala ra bay problema or annotation sa yuta. Dunay ni comment ug nag-message nako nga attorney, unsa may angay namong sayran kung ang yuta tax declaration ra, walay titulo. So unsa man ang tax declaration? Ang tax declaration usa na ka dokumento diin nasaysay diha og makita na sa records dito sa gitawag na to og assessor's office diin gideklarar ang usa ka yuta. So mo ni inyong angay bantayan kung ang yuta walay titulo, tax declaration ra. Unsa may general classification sa yuta, attorney, kung wala siya titulo, tax declaration lang. Generally ang yuta nga dili titulado, tax declaration na ang hupot, ang tawag ana public land. Unsa man ang public land, attorney? Public land ni muna yung mga yuta nga ang tag-iya gobyerno pa yun. So kung gobyerno pa ang tag-iya, ang imong katungod diha isip tax declarant or nakadeklarar nimo ng yuta, igo lang na nga proof nga ikaw may nag-okupar. Apan dili na siya may conclusive proof of ownership. Tungod kay pwede man ang ihatag sa gobyerno sa laing tao ngadto sa usa ka pribado nga tao nga bisan pag wala na nakadeclare maoy eligible nga makakuha niya ng mga yutaa. So dunay duha ka klase sa yuta nga declared nga walay titulo. Na yuta nga gitawag og alienable and disposable. Muning mga yuta nga makita niyo sa tax declaration nga naay lot number. So kung alienable and disposable na siya, buot pa sabot public land siya, pero pwede siya nga patituluhan sa pribado nga tao. Tungod kay kung alienable and disposable na siya, naa na say lot number. So kung gusto mo nga mopalit og yuta nga deklarado lang, walay titulo, magkuha mo og latest nga tax declaration. Attorney, nganong kinahanglan may magkuha og latest nga tax declaration? Tungod kay ang yuta nga covered sa tax declaration, every 3 years usually mag-utro ang iyang assessment, mag-utro pod ang iyang tax declaration number. So kung hanyagan mo og yuta nga tax declaration ra, kuha mo og latest nga tax declaration. Kay basig na kanselar na ng tax declaration, dili na pareha og titulo nga dili mautro ang dagway unless i-transfer. Ang tax declaration number every now and then ga-change na siya kay ga-change man ang iyang assessment every other 3 years usually. So ang tax declaration dili na siya conclusive proof of ownership. Munang kung ang yuta alienable and disposable, kung gusto mo nga mupalit ang mga yuta, kinahanglan niyo nang i-verify. So moadto mo sa Senro or kanang gitawag na to Community Environment and Natural Resources Office. Usually ana kada district na ana siya. So opisina na sa DNR, diin sila may gahupot sa tanang records regarding sa tanang mga public land. So kung ang yuta tax declared pag i-offer sa inyo pwede mo moadto sa Senro aron mo verify mo dito kung kanang nakadeklarar mao ba nay claimant anang yuta. Ngano lay attorney og dili siya mai-claimant? Kung dili siya mai-claimant, nakadeklarar sa iyang ngalan pero naay laing registered claimant ana nga yuta nga naay particular nga lot number, ang mahitabo ana posible nga dili mo makapatitulo sa inyong yuta nga gipalit nga nakadeklarara sa nagbaligya. Usa pa nga butang nga inyong isayran, kung yuta gani nga public land, posible nga naay dispute, posible nga siya may claimant pero dito sa survey nga na-approve naapoy survey claimant. Problema ba na, attorney? Yes, usapo na sa rason nga dili matitulo sa imong ngalan ang imong gipalit kung dunay laing survey claimant. Muna kung gusto ka mo palit og public land nga naay lot number or kanang gitawag og alienable and disposable, gawas nga mo verify ka sa Senro, mo verify po ka dito
sa Land Management Bureau. Nataw nimo dito kung nabay approved plan ug kinsa ang na-approval dito nga survey claimant. Attorney, unsa pay laing klase sa public land? Naay public land nga dili alienable and disposable. Example anay kanang mga timberland. Sa balaod, kanang mga yuta nga timberland dili siya alienable and disposable. Dili siya pwede ibaligya. Gani makita ninyo nga naay mga tawo nga nagunot og tax declaration pero ang yuta nga nakadeklarar timberland. So kung timberland na ang ilang gigunitan ana nga proof nga lawful ang ilang possession, usually kanang gitawag og ASF o kanang gitawag og ISF, kanang Integrated Social Forestry Program, o di ba kanang gitawag NGP, National Grazing Program. Nakabutang na diha sa kontrata sa gobyerno o sa tao nga nag-okupar niya ng maong timberland na dili na siya pwede ibaligya. Ngunang og mo negotiate, mo transact og mga yuta nga walay lot number adto sa DNR kung pwede ba o kwalipikado ba ka na mahimong bagong beneficiary sa ISF o sa gitawag og NGP. Kay kung dili, ayaw gid palita. Kay once mapalit na nimo, ma-tax na ka sa yuta, dadaw na niya yung mga problema nga moabot niya nahatag na nimo ang kwarta. Diri lang sa Takutob, kini si Attorney L. Russell Paulican. Daghang salamat sa inyong padayon nga suporta nako. Pinaot nga dili mo mupula og paminaw ning atong mga gagmay pagtulunan nga legal. Ug aduna mo'y mga pangutana, please comment sa ubos. Thank you. Please like, follow, and share. God bless us all.